at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Usapang makabuhay, edukasyon, impormasyon, istoryang kabasbog sa panglawas. Pinag-isa sa programang Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Welcome mga pinangga sa tuang tulumanong Balitang Espesyal Health Edition. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maghatod kaninyo bag-o usab nga mga health tips alang sa pagpalambo sa atong mga panglawas. Pag naganitay problema sa itong panglawas, hinumduman yun nato nga naay balaod ang lawas. Nga ang sakit resulta na siya sa paglapas sa balaod sa lawas. Natay 8 ka mga balaod sa lawas, giila nga 8 laws of health. 8 ka mga balaod sa lawas. Ngano importante kay nato ni siyang matun-an tungod kay bisag unsa ang imong gibati, usa ni sa mga foundation or mga hinungdan nganong nagsakit ka. O kung makabalo ka ani, dili na magbalik-balik ang imong sakit. Ang number 1 nga balaod kanang gitawag N, ikaduha E, ikatulo W, ikaupat S, ikalima T, ikaunom A, ikapito R, ikawalo T. Gitawag ni sila New Start. Sa Binisaya pa, mag-utro or mag-usab. Mag-uhon nimo ang imuhang habit, usbo nimo ang imuhang makadaot nga mga kagana. Ang letter N, nutrition. Ang letter E, exercise. Ang W, water. Ang letter S, sunlight. Ang letter T, temperance. Ang letter A, air. Ang letter R, rest. Ang letter T, trust. Dirita sa nutrisyon, na mga strategy para ma-improve ang atoang pagsabot sa mga elemento sa maayong panglawas. Ang number 1 diha is ang pagsabot sa mga basic nga nutrisyon. Ang maayong nutrisyon, mao siya ang foundation sa atoang maayong panglawas. Para nga mas ma-improve ang atoang pagsabot niini, dapat naapod tay listahanan sa atong mga recipe o sa atong mga pagkaon na kay lami nga gulay nga imuhang natilawan niya. Ganahan ka sa pagkaluto, imong hangyoon ang nagluto kung giunsa niya pagluto ang maong gulay. Ilista nimo sa imong notebook para daghan kang mapilian, listahanan sa mga pagkaon, di ka maglisod unsa imong lutoon. For example, na kay notebook nga puno gyud na para sa pamahaw nga mga recipe. Menu na siya para sa mga pamahaw. Kaya ang pamahaw manggod pinangga, gidesign gid na siya nga insakto gyud ang imong pagkaon tungod kay sa pamahaw o sa buntag naa gyud diha ang kusog nga metabolism. Naa diha ang kusog nga galing tungod kay naa diha ang kusog nga demand sa pagkaon o sa daghang pagkaon. Ngano man ditaganahan mo kaon sa buntag tungod kay dili andam or prepared ang ilang tiyan nga mukaon anang pamahaw. Pero naa na siya consequence nga kung perminti na siya nga wala kay gana sa buntag, ang long-term effect ana pinangga, dali ka ma-depress o dali ka magkasakit later on. Ang hinungdan nga nung walay gana ikaon sa buntag, daghang mga factors. Number 1, kulag tulog. Dugay na tulog, tag alas 12, alauna ka matulog. Mauna nga alas 7 sa buntag nga kaon, dili jud kahiyang ni ana. Didto na ka mo boylo sa alas 12 sa paniudto, labi na sa panggabi o panihapon. Ang resulta sa mga nagakaon, sa mga nagapabusog kaayo sa panihapon, labi na mukaon tag alas 7 gabi, ang uban alas 8, labi na intawon sa mukaon pagyudagahang kanon ug sudan alas 9 gabi mo niya mapirmi bitaw. Dili na na siya matunaw pag-ayo, dili na na siya ma-convert nga mahimong maayong dugo ug dili na na siya kaayo maggamit sa imuhang lawas. Mas daghang toxin, mao na siya makapawala sa gana sa pagpamahaw. Mao na makapawala sa gana nga dili jud kaganahan mamahaw tungod kay wala pa ka mahilisan, muda ko imong puson, muda ko imong tiyan. Mupa-stress na siya sa imuhang cardiovascular system o sa other organs. Every morning, kapoy na ang imong lawas.
og diha magsugod ang metabolic syndrome. Pwede ka ma-diabetes or ma-high blood, dali na ka magka-arthritis, maglabad ang ulo, magka-fatty liver. Unya, pag once baya stress imong dugo, mas stress pod ang imong organs. Kidney, atay, mas stress pod na sila. Pag mas stress pod na sila, manag-as na imong dugo. Pag mutaas sa tuang dugo mga pinangga, daghan baya sa tua, tapulan kaayo mag-check sa ilang blood pressure. Og dito na mo check kung atakihon na. Simba ko lang pinangga. Ang taas nga BP baya, muguba sa kaugatan nato, og muguba pod na sa ato ang mga kidney. Mao na nga daghang gipang dialysis. So daghan ang madamay. Dili lang imong lawas madamay, pati pod ang imuhang pamilya madamay. Kay gasto kaayo magpa-dialysis pinangga. Hutdanay ba nagkwarta, bantayanan kinang walay gana mukaon sa pamahaw. Ang long-term effect anak mga pinangga after 40 years or after 20 years, mabitaw at the age of 40, daghan ng balatian, daghan ng sakit. Ang uban, nagsugod ng maintenance. So, balik taha, dapat natay menu. Natay notebook nga para gyud sa pamahaw, naputay notebook para sa paniudto, naputay notebook para sa panihapon. Lahi baya ang kadaghanon dapat sa pamahaw, eat like a king dapat ang pamahaw. Pero ayaw pag eat like a king kung dili pod prepared ang imuhang tiyan. Ibig sabihin, ang pag-prepare manggod sa ato ang tiyan mga pinangga, gikan pa na kagahapon sa imong sayo nga pagtulog or late ba ka natulog. Kung sayo ka tigtulog, dali po kagutomon. Kung dugay ka tigtulog, dugay po kagutomon. Sayo or late ba ka na ni hapon, makaapekto na sa imong pamahaw pagaugma. Stress ba ka kaayo anang gabi, natulog ba ka nga magulaan kaayo, or nag-away ba mo? Pagaugma, wag yun ay gana ikaon. O pagabuntag, wala kay pasingot. O baka tubig lay kulang nimo para ganahan ka mukaon sa pamahaw. Pagmata nimo, dili mo ubos isa ka baso ang imuhang inumon. Ang uban, init-init ilang inumon every morning. O gina-recommend sa uban nga research nga sa dili pa ka mamahaw, at least na kay dili mo ubos duha na ka basong tubig ang imong nainom sa dili pa ka mamahaw. O kining tubig makatabang ni paggaling sa imuhang pagkaon, mutabang ni pantunaw sa imong pagkaon. Tungod kay ang tubig, part na siya sa 4 basic nutrients. So ang ato ang health tips karon ha, sa di pa ta magpadayon sa unahan, ayaw kalimot nga naa kay menu. Maghimo kag menu. Ang tanan nimong gi-research, ang tanan nimong natun-an nga mga healthy foods, no? Especially gulay, mga liso-liso, mga recipe nga lami paggaluto. Kay ang gulay nga lasay, ang gulay nga walay lami pagga-prepare, dili na healthy pinangga. O kini nga ato ang menu, mag-serve ni siya nga tigpahinumdum, guide nato, o ma-share nato ni sa itong mga kasilinganan. Ma-share nato ni sa itong mga kaapuhan, di nato malimtan. Ato ang makita nga mag-improve ang ato ang maing panglawas tungod kay naatay listahan. Ayaw kalimot usab sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, sayo makatulog, o gana ang kaon, inig kabuntag. Paimna na pinangga ang inyong mga bana, asawa, kusog mohagok. Paimna na sa Makabuhay Plus Herbal Capsule human panihapon. Isa or duha kapsula, matag human panihapon para layo sa atake ang ato ang mga pamilya nga kusog mohagok. Ayog paabuta nga mo atake pinangga, makatabang usab ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, pampanormal sa mga diabetison, high blood, arthritison, nagalain ang kuto-kuto kanang gitawag kabuhi-kabuhion. Makatabang ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Walay contraindication, pwede ninyo ni masabay sa inyong mga uban nga mga vitamins, mga supplements, o kung naamoy mga maintenance, drug medication, taga-ilag dili mo bus duha ka oras nga gap ay nimo inumon ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. So mga pinangga ha, basta gani mga maghuot-huot ng dughan, ayaw gyud kalimot pagpainom gyud sa Makabuhay Plus Herbal Capsule.
Kabalo ba mo nga ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil usa ka kombinasyon sa pangpagwapa, pangpahimsog ug pangtambal sa panit? Mao ni siya ang complete oil. Anaa tanan tinubdan kini sa napulo ka powerful, pasteurized ug aged to perfection nga mga essential oil nga makaayo gayud sa lawas. Unsa pa inyong ginahulat? Sulayin na ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil. Ang kumpleto ug naginusarang all-in-one skincare oil nga wala sa uban. EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil. The only complete oil you'll ever find. EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory. Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed. Halina't magmakabuhay. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ako si Teresa Herona, 42 anyos, Mati, Caguay, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati desa sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Naayo ko. Makabuhay. Dapat po mga pinangga namoy notebook para sa mga listahanan sa mga herbal, mga natural remedies nga makita nato sa kusina, sa palengke, sa palibot nga maggamit nato panahon nga natay balatian. For example, pingot kayang imuhang ilong tungod kay nakay simptomas sa trangkaso or mga subaw nga maglisod kag tulog tungod sa kapingot sa imuhang ilong nga giubanan pod og panugnaw og ubo. So ang black pepper or kaning paminta makatabang ana pinangga. Kaya ang black pepper taas na siya anti-inflammatory properties nga kung ang imong sinuses muhubag, pingot kayo ang imuhang ilong, maglisod kag tulog, maglisod kag ginhawa, pagkuha og tunga sa basong initubig or 1/4 glass hot water. Unya magdukduk kag mga 4 hangtod 12 ka bunga sa paminta. Mas nindot ang bunga inyong gamiton kaysa katong powdered form na kay ang iyang essential nga mga oil niya na dito ang iyahang mga antiviral effect, antimicrobial effect, kana iyang pepperin, terpenes ug flavones. Mga mo na yung mga main chemical sa black pepper nga makatabang sa pag-diklag no sa ato ang sinuses. Tagas ni silang mga anti-inflammatory properties para nga mudiklag, mawala ang piot sa ilong ug makatulog ka. Pero bantayanan pod nimo tungod kay kaning paminta, mupa-stimulate ni siya sa release sa mga enzymes diha sa imong pancreas or sa imong lapay ug sa imuhang mga tinai nga mopatabang pag-digest sa fat ug sa carbohydrates. So mauna nga pag after 30 minutes or 1 hour mukutoy ang imong tiyan labi ng gabi kami inom. So kaon nilang oatmeal. Ayaw nagbutang asukar kay nagpingot man ang imong ilong, bawal mag-asukar. Bawal pag mga biscuits basta pingot ang ilong. Bawal pag pan. Bawal pud og gatas basta nagpingot ang ilong. Ang pagsabot sa basics of nutrition, makatabang nato ni makabaluta unsa ang pagpili sa mga pagkaon. Ang mga pagkaon ba kinahanglan nato sabayan og supplement, kulang ba siya sa mga sustansya? Mao na nga sabayan ako aning mga suplementuha. Daghan kog mga pasyente mga pinangga nga daghan kang ipangbati pero tubig ra di ay ang kulang. Importante kayong tubig. Imagine ang ato ang lawas 2/3 tubig ni siya. Nasa mga 60% sa atong lawas tubig. Essential nutrient ang tubig nga matag function sa lawas nag-involve ang tubig. Ang tubig mutabang ni siya pagtransport, pagdala, pagbitbit sa mga sustansya o
ug sa mga waste product, sa mga dapat ilabay, dapat malabay kasi pag dili na malabay pinangga, mao nay mo cause nga daghang kang inflammation, mga gipangbati sa lawas. Ang tubig gikinahanglan sa atong mga cells sa atong lawas, no? Sa atong mga cellula para nga ang nutrients makasulod didto, ang hugaw didto, mga byproduct didto mapagawas pod, malabay pod sa imuhang lawas. Mao na tubig importante kaayo. Ang tubig makatabang pangpadigest, pampatunaw. Mao na nga every morning way ganay kaon, possible tubig lang ang kulang. Mao na nga sa di pa mamahaw, dapat na anay mainom dili mobos 2 ka basong tubig. Ang pag-absorb pod sa mga sustansya nga imuhang gikaon, ang tubig pod maoy mga hinungdan nganong maka-absorb ang imong lawas sa mga sustansya. Mao na pag naamoy pasyente sa inyong balay, daghang gibati, i-check ang iyang tubig. Kay base gilimtan-limtan ang tubig, butangi og 2 ka litrong tubig sa lamisa para nga pagkahapon makita gyud nga nainom ba niyang tubig o wala. Kay bisag unsa ka epektibo sa mga suplemento sa imuhang mga tambal, pag wala ka insaktong tubig, dili gyud ka maulian sa imuhang gibati. Ang tubig pod mga pinangga, gikinahanglan pod para sa maintenance, para sa tong proper body temperature. Kung giigang ka, tubig ang inuman dili soft drinks. Kaya the more ka mag soft drinks, temporary lang sa bugnaw, mawala imong igang, pero after pila ka minuto o oras, ang asukal o chemical nga giinom nimo sa soft drinks or soda drinks, mautoy mo pasamot sa imuhang kaigang sa imong lawas o mas dako pag risgo nga magka heat stroke, pwede ka magka blood clot, no? Mohubag ang imuhang kaugatan sa imong ulo. Tungod kay ang soft drinks makapat-dehydrate, mao nga mas moinit ang imuhang dugo. Mao na nga kung giigang ka, tubig lang ang banatik inom, pwede mo patakan og limonsito gamay, kalamansi gamay, para nga mas mubugnaw ang imuhang lawas. So, pwede po ka magdala-dala og limonsito or kalamansi sa imong bag. Nabisag asa ka mo adto, nya init kayong panahon, kuha lang kasi mong bottled water, patakan nimo og kalamansi, mato imong inom-inomon. So layo ka sa heat stroke, layo ka sa dehydration, layo ka sa blood clotting, layo sa atake sa kasing-kasing. About sa tubig pinangga, timan-an po nato kung bagtok ang imong kasing-kasing, taas imong BP, unya na kay kidney stone, unya ang imuhang tubig deep well, ang imuhang tubig kusog kaayo mag-asin-asin, but pasabot taas kay mineral ang imuhang tubig. Mas maayo, imuha na siyang initon, pabukalang 1 ka minuto or 2 ka minuto, magpabugnaw nimo na siya, ayha nimo na siya inumon. Kay kanang mga tubig nga kusog kay mag-asin-asin, makadaot na sa imuhang kasing-kasing, kaugatan o sa imuhang urinary system. Makapasamot sa mga pasyente nga naay sakit sa kasing-kasing o naay kidney stone. So mas maayo ang soft water nga inumon sa mga naay problema sa kasing-kasing o naay problema sa kidney. Pwede distilled water, pwede purified water o niya sagulan lang nimo og gamayng tubig gikan sa deep well para nga napog kay electrolytes, na para napoy electricity ang imuhang giinom nga tubig. Pero mas daghan ang purified water. So sa ingon niya na makonsider nimo siya nga soft water ang imuhang giinom. So mag-cleansing ta pinangga gamit ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Matag buntag kung hubag ang imuhang atay, na kay problemas kasing-kasing, walay gana, mukaon, matag buntag, kapoy ang imuhang lawas, bugat ang imuhang abaga, matag buntag. Pag inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule, pagmata nimo sa buntag, 1 or 2 capsules. Inom ka 1 or 2 ka tubig, mas nindot init-init ka tubig. Pag gani ang imuhang buhaton, ipainom ba nimo sa imuhang bana nga kusog mo hagok, bana nga taas kay BP, bana nga diabetison, arthritison, o ikaw baron nga asawa nga daghang gipambati, mag-cleansing every morning. Matabangan nga ang imong ihi malimpyo, unya ang imong atay makondisyon niya, kasi once mag-inom kag Makabuhay Plus, pag mata nimo pagkabuntag, i-stimulate niya ang pagpagawa sa imong enzymes, diya sa imong pancreas, diya sa imong intestines, nga i-digest niya ang mga wala ma-digest kay nga mga pagkaon. Mo nabantayan po nimo pag inom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule,
Taud-taud pag mugutom gani ka, mukutoy ang imong tiyan, ayaw pod unya-unya kay basig malipong ka, kabuhion pog ka pinangga. So mao na nga, after 10 or 20 minutes nga nakainom ka sa Makabuhay plus herbal capsule, unya gutumon gani ka, mukao na kadayon pinangga. Pwede pod nga pag inom nimo sa Makabuhay, dito na ka mo inom 10 minutes to 30 minutes, paingon na ka mamahaw. Para nga tama-tama pod, pag matapon nimo sa buntag, nag-inom ba ka og plain nga tubig lang, unya after 30 minutes, inom na pug ka og Makabuhay plus herbal capsule, inom na pug ka og isa ka basong tubig, init-init baron giinom nimo. Pagkataud-taud, mga 10 minutes after, gutumo na ka. So kao na kadayon mga pinangga. Kung sa ingon ni ana, malimpyuhan ang imong kidney, imong atay, dili ka ma-high blood. Manormal ang imong BP. Ang imong sugar, manormal pinangga. Kanang mga tag-asog sugar, manormal na pinangga basta naa kay insaktong suplemento nga mo nourish sa imuhang metabolism. Kanang mga tag-asog mga sugar, mga diabetison, metabolic syndrome, ang imong metabolismo or ang imong lawas, dili niya ma-convert into energy ang imong gikaon, ang imong pagkaon na himo na inoong nakapabugat sa imong lawas, maonan na'y makapalapot sa imong dugo nga mo komplikar og sakit sa imuhang ubang parte sa imong lawas. Pagagabiin na pud pinangga, inom na pud kag Makabuhay plus herbal capsule human panihapon or sa di pa ka manihapon, para lami na pud ang tulog, dili ka maghagok, dili ka maimpatso, gaan imuhang lawas inigmata nimo sa buntag. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay plus herbal capsule para nga mas matabangan ang atong lawas pag-eliminate nindot imong pag-ihi. Ang Makabuhay plus herbal capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mo limpyo sa atong atay. Muna inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mo hagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay plus herbal capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog mo hagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan paggabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka, pagmata nimo, wala ka maka-repair pag-ayo kagabi. O kung magsigi na siya pinangga, nasig butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay plus herbal capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata nimos buntag, unya nagabutod imong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw, pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflamasyon sa lawas, particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot. Kapoy imong lawas, dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, at timan na pinangga. Take Makabuhay plus herbal capsule kada adlaw, take gyud og Makabuhay kada adlaw human panihapon or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay plus herbal capsule, isa or duha capsule human og kaon or sa di pa matulog. Sakit sa katawan, dry skin at skin allergies? Huwag ka nang mag-alala dahil nandito na ang pinakapuro na all-in-one skincare oil. Ang EXL Makabuhay VCO Plus all-in-one skincare oil gawa sa puro at natural na halamang gamot na in-infuse sa 100% essential oils tulad ng lavender oil at cold-pressed virgin coconut oil. Ito ay puno sa antioxidants, anti-inflammatory at antimicrobial properties na nakakatulong laban ang mga skin allergies, infeksyon, sugat, pamamaga at iba pa. Ano pang hinihintay nyo? Dito na kayo sa EXL Makabuhay VCO Plus all-in-one skincare oil dahil walang aray sa Makabuhay. Ang EXL Makabuhay VCO Plus all-in-one skincare oil mabibili na sa mga suking botika. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance. Isa ra gyud ang maayo, kining kahibalo, og naapoy usa ka kadautan. Makadaot gyud, mao ka na ang pagka-ignorante. Walay pagpakisayod, walay kahibalo. Ang Word of God nagsulti pinangga sa Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Ana ay kahibalo nga mohatod sa atong kaayuhan. Kining kahibalo nga inubanan sa pagkahadlok sa Ginoo. Usahay kita mga pinangga, mas mahadlok tag tao inay sa Dios. Mas unahon nato pagtuman ang tao imbis unahon nato ang Dios pagtuman sa atong kinabuhi. Ang pagkahadlok sa Ginoo maoy sinugdanan sa kahibalo. Apan ang mga buang-buang dili sila maminaw sa mga pahimangno, dili sila manginahanglan og kaalam gikan sa kahitasan. Pangayua ang kahibalo pinangga. Pangayoon nato nga tudloan ta unsaon nato pagluto nga appetizing, pagluto nga healthy. Mangayo ta sa Ginoo kahibalo unsaon nato nga mulambo ang ato ang maayong panglawas, maayong masab sa ato ang panginabuhi. Pangayo nato na sa Ginoo pinangga. Dapat dili ta mahimong ignorante. Dapat magbaton ta og kahibalo. This is Doc Bry Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya og kalinaw sa Dios maanaan natong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian. Dalaygon ang Dios. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Makabuhay. Nasayod baka ka makabuhay nga sumala sa pagtulunan sa American Heart Association ang pag-inom og 3-in-1 coffee. Aduna kini 70% sugar content nga makapataas sa risgo sa diabetes. Ang creamer o dairy nga gikan sa hydrogenated palm kernel oil ug animal fats, mukabat kini og 28% trans fats o hydrogenated fats nga usa sa mga makabara sa imuhang mga ugat-ugat sa kasing-kasing. Mao kini ang hinungdan sa stroke o heart attack, kidney failure, liver failure, kabuhi o hyperacidity, pag-aslom sa kuto-kuto ug uban pang sakit. Ikaw ba nagainom og 3-in-1 coffee kada adlaw? Pag huna-huna og makadaghan ka makabuhay. Ang pinga ug atimanang imong bilihon ug nag-inusarang kinabuhi. Oras na for a healthy lifestyle. Aron makalikay kita sa diabetes, heart disease o nagkalain-laing mga sakit, pili ang insaktong kape nga ginainom nimo matag adlaw nga makahatag og kaayuhan og kahimsog sa panglawas. Ang pinasahi, kompleto ug nag-inusarang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa tanang merkado. Dako kini og tabang nga makalikay ka sa diabetes ug heart disease. Kumikan kay ubos ang sugar o trans fats content niini. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ginama kini sa purple corn nga taas og antioxidant property ug 14 ka gihiusa puro ug natural nga mga halamang gamot sama sa arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rosehip. Asa pa ka? Diri na ta. Sulay na sa pag-inom sa pinasahi ug lamian nga EXL Coffee Mix 17-in-1, the healthy purple corn coffee mix. Ayaw punog kalimot sa paggamit sa kompleto ug nag-inusarang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Usa kini ka first aid sa matag pamilya kay sa panahon nga naay samad, skin allergy o katol-katol sa kalawasan, body acne ug joint pains, gamita dayon kini. Ayaw na paglangan kay sa panahon karon mahal ug anugo ng magkasakit. Be alert, be wise ug be smart. Bawal ang magkasakit. Gamit na sa EXL Makabuhay products mapalit na sa Rose Pharmacy ug mga suking botika sa inyuhang lugar. Health and wellness for God's glory. Ang maong mga health tips hatod kini sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-One Skincare Oil. Makabuhay! Sa kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino, magmakabuhay! Health and wellness for God's glory!
Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay. Punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutritional. Makabuhay, pasigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Inyong nadungog ang programang Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat. Radyo natin nationwide. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Talk, opinion, passion, news, emotion, weather, sports. Those are the elements you need to be at the top. Now, listen to the top of the hour news. Maayong buntag gikan sa lawak balitaanan sa Radyo Natin FM Naval aniyang 10 o'clock top of the hour news. Dog show, wellness and grooming dugang kalihukan nga ipahigayon sa Kapitolyo karong adlaw. Sa ikaduha na nga adlaw nga mga kalihukan alang sa upat ka adlaw nga kasaulugan sa ika-32 nga anibersaryo sa probinsya sa Biliran, dugang ipahigayon karong adlaw ang dog show og wellness and grooming alang sa mga lumulupyo og bisita sa probinsya. Ipahigayon ang dog show karong buntag dito sa Capitol Grounds samtang ang wellness and grooming ato sa Social Action Center. Alang ni atong mga mahiligon sa nightlife, adunay biliran pop, music, songwriting og festival finals night dito gihapon sa Capitol Grounds. Sa gihapon magpadayon ng mga kalihukan nga gisugdan pagpahigayon kagahapon nga adlaw. Kining mga kalihukan naglakip sa Agri-Fishery and Tourism Fair, Biliran Arts Guild Exhibit and Live Painting, one-stop shop sa mga serbisyo sa gobyerno, Jobs Fair, mga serbisyo sa panglawas, processing sa mga CLO-A holders, operations sa Katarata ug mga bungi o Vice Governor's Cup. Og magkato ang naglangkob sa atong 10 o'clock top of the hour news balitang nahikay sa Philippine Information Agency Biliran Information Center inubanan sa Radyo Natin FM News Team. Kini inyong tigbalita. Marjoan Aguilos, maayong buntag. That is top news. And thanks for listening. Manila Broadcasting Company. And you're listening to 103.9 Radyo Natin FM, your friend, your radio, a proud member of the KBP Philippine Standard Time, and it's now 4 minutes after 10 o'clock.